Students, Assalamu alaikum. Our today's topic is Tom and his new medicine. Tom was not feeling well. He could not eat and sleep as he used to. Tom एक लड़का है जो बीमार था. He could not eat and sleep as he used to. जिस तरह से वो खाता पीता था उस तरह से अब वो नहीं खा सकता था, ना ही सो सकता था. He did not want to run away from school. He did not want to run away from school. वो स्कूल से भागना नहीं चाहता था. Sometimes he did not want to play. और किसी वक्त वो खेलना भी नहीं चाहता था. He was sad. वो बहुत ही गमगीन था. The boy is ill, thought Aunt Polly. उसकी एक आंटी थी. उसने सोचा कि जो ये लड़का है ये बीमार है. I must give him some medicine. तो आंट पोली ने सोचा कि बॉय ठीक नहीं है, लड़का ठीक नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा इसे कुछ दवाई देनी चाहिए. आंट पोली was fond of all kinds of medicine. आंट पोली जो थी वो हर मर्ज़ की दवा जानती थी. She had a lot of books on this subject. इस सब्जेक्ट पर उसके पास बहुत सारी किताबें थी, पढ़ी थी. Her newest idea was this. उसका एक नया आइडिया ये था. When a boy was ill, he must bath in cold water every day. उसके पास ये नया ख्याल था कि जब भी लड़का बीमार हो जाए या बच्चा बीमार हो जाए उसको ठंडे पानी में रोज़ाना नहाना चाहिए. And so every morning she made Tom stand outside in the yard. तो उसने क्या किया, उसने ये स्टार्ट किया टॉम को रोज़ अपने यार्ड में सहने में खड़ा किया. Then she threw ice cold water over him. उसके बाद क्या किया, उसके बाद उस पर ठंडा पानी डालती रही. After that she wrapped him in a wet sheet and made him lie in the bed. उसके बाद पानी डालने के बाद उसने एक गीले शीट में उसको लपेटा और बेड पर सोने को कहा. टॉम डिड नॉट गेट बेटर. इससे टॉम ठीक नहीं हुआ. ही गॉट वर्स. वो ज़्यादा बीमार होने लगा. आंट पोली ट्राइड ए न्यू आइडिया. इसके बाद आंट पोली ने और एक तरकीब सोची. शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड. ठंडे पानी के बजाय उसने अब गर्म पानी से उसे नहाने लगी. दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर. उससे भी टॉम ठीक नहीं हुआ. एट दिस टाइम आंट पोली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन. उस वक़्त आंट पोली ने, जब टॉम ठीक नहीं हुआ तो आंट पोली ने उस वक़्त और एक दवा के बारे में सुना. इट वॉज कॉल्ड अ पेन किलर. उस दवा का नाम पेन किलर था. इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर. ये बहुत कड़वा दवा था. एट द सेम टाइम all the same आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट. तो आंट पोली ने क्या कहा कि ये दवा आप पीते रहो. टॉम hated it and when his aunt was not looking he quickly poured the medicine into a hole of the floor. तो जब आंटी ने ये दवा टॉम को दिया और कहा कि तुम ये दवा पीते रहो, तो टॉम को इस दवा से, क्योंकि ये कड़वा था, टॉम को इस दवा से बहुत नफ़रत हुई. एंड जब भी उसकी आंटी इसे नहीं देखती थी तो वो चुपके से उस दवा को होल में, सुराख में, जो इसके फर्श के नीचे सुराख था उसी में ये दवा डालता रहा. While Tom was doing it one day, a cat came in and Tom poured some of the medicine into its mouth. एक दिन क्या हुआ कि टॉम इसी तरह से इस दवा को उस होल में डाल रहा था, गिरा रहा था उस दवा को गिरा रहा था.
تو ایک بلی آئی وہاں سے، تو جو ہی ٹام نے بلی کو دیکھا، اس نے تھوڑا سا دوا اس بلی کو کھانے کے لیے دیا۔ جو ہی ٹام نے یہ دوا بلی کے منہ میں ڈالا، ایٹ ونس اٹ جمپڈ ہائی انٹو دا ایئر، تو جو یہ بلی تھی یہ جمپ مارنے لگی، ہوا میں ناچنے لگی۔ اٹ اسٹارٹڈ ڈانسنگ آن اٹس بیک لیگس، پچھلی ٹانگوں پر یہ ڈانس کرنے لگی، ناچنے لگی۔ اٹ رشڈ اباؤٹ ایز اف اٹ وائر میڈ، جیسے مطلب ایسے دکھنے لگا کہ جیسے یہ بلی پاگل ہو گئی۔ ٹام لافڈ اینڈ لافڈ، ٹام بہت ہنسا، بہت ہنسنے لگا۔ اٹ واز اے لانگ ٹائم سنس ہی ہیڈ لافڈ سو ہارٹیڈلی، بہت ٹائم کے بعد ٹام نے اس طرح سے ہنسا تھا، اس طرح سے خوشی منائی تھی۔ آنٹ پولی ہرڈ دا نوائز اینڈ کیم رشنگ ان، جو ہی آنٹ پولی نے یہ شور سنا تو وہ دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی۔ واٹ از دا میٹر، کیا ماجرا ہے؟ ٹام کوڈ ناٹ اسپیک فار لائنگ، کیونکہ ٹام ہنس رہا تھا، تو وہ یہ ماجرا اسے بیان نہیں کر سکا۔ ایٹ لاسٹ ہی پوائنٹڈ اینڈ سیڈ، تو آخر پر اس نے کیا کیا، اس نے اپنی انگلی سے دکھایا اور کہا لک 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 ایٹ دا کیٹ، دیکھو دیکھو اس بلی کی طرف دیکھو۔ واٹ از دا میٹر وتھ اٹ، یو ہیو بین گیونگ اٹ دیٹ میڈیسن، آئی ڈونٹ نو سیڈ ٹام اسٹل لافنگ۔ واٹ از دا میٹر، کیا ماجرا ہوا اس کے ساتھ؟ یو ہیو بین گیونگ اٹ، کیا آپ نے وہ دوا مت دی اس کو؟ آئی ڈونٹ نو، ٹام بولنے لگا میں نہیں جانتا۔ سیڈ ٹام اسٹل لافنگ، لیکن وہ ہنستا رہا۔ آنٹ پولی سا دا بوٹل آف پین کلر، دا اسپون اینڈ دا ساکر، تو آنٹ پولی نے جو ہی دیکھا وہ بوٹل دیکھی، کس کی بوٹل؟ وہ پین کلر دوا کی بوٹل دیکھی، وہ چمچہ دیکھا۔ شی گیسڈ دا ٹروتھ، اسے سمجھ میں آ گیا کہ ٹام نے اس بلی کو یہ دوا دے دی ہے۔ ٹام ایکسپیکٹڈ ہز آنٹ ٹو بی اینگری، تو ٹام کو کیا محسوس ہوا؟ ٹام نے سوچا کہ یہ دیکھنے کے بعد، یہ ماجرا سارا دیکھنے کے بعد شاید میری آنٹی اب بہت غصہ ہو جائے گی، شرارت کرے گی۔ ٹو ہز سرپرائز شی واز اونلی تھاٹ فل، لیکن اس نے اسے دیکھا کہ وہ صرف سوچ رہی تھی۔ اٹ از ناٹ اے میڈیسن فار کیٹس، یہ بلی کے لیے دوا نہیں ہے، شی سیڈ، اس آنٹی نے کہا کہ یہ بلی کے لیے دوا نہیں ہے۔ پرہیپس اٹ از ناٹ اے گڈ میڈیسن فار بوائز، شاید یہ اچھا دوا بچوں کے لیے نہیں ہے، لڑکوں کے لیے نہیں ہے۔ یو نیڈ ناٹ ٹیک اینی مور آف اٹ ٹام، تو اس نے ٹام کو کہا کہ آپ کو اس دوا میں سے اور دوا نہیں لینی چاہیے۔ دس واز گڈ نیوز فار ٹام، تو یہی ٹام کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری تھی۔ اینڈ ہی بیگن ٹو فیل بیٹر، تو اسی وقت سے ٹام ٹھیک ہونے لگا۔ اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ نئے ورڈز دیکھیں، جیسے بات، ریپ، بٹر، رش، ایکسپیکٹ، سرپرائز، یہ ہم نے ان ورڈز کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ بات جیسے نہانا، ریپ اوڑھنا، بٹر کڑوا، رش بہت تیز دوڑنا، ایکسپیکٹ توقع کرنا، سرپرائز کسی وقت مطلب حیرانگی سے، مطلب کسی وقت سے کسی کو سرپرائز دینا۔ جیسے اسی طرح سے یہاں پہ گلاسری ہے، گلاسری آف ورڈز، اس طرح سے بھی ہم ان کو اچھی طرح سے یاد کر سکتے ہیں۔ جیسے بات، ٹو واش، ٹو گیو، ٹیک اے بات، ٹھیک ہے۔ ریپ، ٹو کور سم ون وتھ مٹیریل ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دیم، ٹھیک ہے۔ بٹر یہاں پہ ہیونگ این انپلیزنٹلی شارپ ٹیسٹ، ٹھیک ہے، کھٹا یعنی کڑوا۔ رش، ٹو گو اور ڈو سم تھنگ ویری کوئکلی، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام تیزی سے کرنا۔ ایکسپیکٹ، ٹو تھنک اور بلیو سم تھنگ ول ہیپن اور سم ون ول ارائیو۔ سرپرائز، این ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ، اور فیلنگ کازڈ بائی سم ون ان ایکسپیکٹڈ ہیپننگ۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کوشچنز ہیں، یہ ہم صبح انشاءاللہ دوسرے دن دکھائیں گے۔ تھینک یو۔